I evo nas na početku jedne nove priče. Naša današnja priča govori o jednoj od najvećih svetinja u srpskim zemljama, o manastiru Ostrog i o jednom od najvećih ljudi koje je Srbija imala u svojoj istoriji, o čoveku koji je promenio tok te istorije i značajno uticao na razvoj pravoslavlja u ovim krajevima. Govorimo o Vasiliju Ostroškom čudotvorcu. Usred crnogorske vrleti, kao beli labud koji se spustio na surovu planinsku liticu sa željom da se odmori i predahne na svom dugom putu, ustoličio se sveti manastir Ostroški. Na mestu, odakle se kao na dlanu vidi čitava Stara Zeta i polje Bjelopavlića u podnožju. Zaista je nestvaran i jednostavno nezaboravan utisak koji putnik doživi kada idući putem od Podgorice ka Nikšiću u mestu zvanom Bogetići, pogled okrene ka visovima Ostroga. Ako je dan vedar i čist, na najnepristupačnijem mestu, kao uklesan u stenu, vidjet će snežno-belu siluetu gornjeg manastira, večnog doma nadaleko čuvenog i po čudima poznatog svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog, vladike Vasilija Čudotvorca. Sam manastir sagrađen je na gotovo nedostupnom mestu, usred divlje vrleti između zemalja nekadašnjih crnogorskih plemena Pipera, Bjelopavlića, Bratonožića, Rovaca i Pješivaca. Mesto za gradnju izabrano je pre svega sa ciljem zaštite onih koji će u njemu i živeti. A u 16. i 17. veku, kada se manastir pod Ostrogom prvi put i pominje, ovi krajevi bili su pod vlašću Turaka, koji su u pravoslavnim sveštenicima vidjeli svoje najljuće neprijatelje i sa njima se najsurovije obračunavali, kako bi večno nemirna okolna plemena držali pod čvrstom rukom i surovom kontrolom. Nisu međutim Turci bili jedina opasnost. Na ovim prostorima oduvek se vodila velika borba i između Svete Rimske stolice i pravoslavlja. Neprestano su krševite predele stare Hercegovine i Crne Gore pohodili misionari i sveštenici iz susednih katoličkih kolonija u Kotoru i Dubrovniku, neretko čak i iz Venecije, pa ponekad i samog Rima, a sve u večitoj težnji da vrhovnoj vlasti pape privole i nepokorne gorštake, nekrštene i divlje Srbe, kako su ih tada nazivali. Uklješteni između Stambolske porte i Vatikanske svete stolice, crnogorski monasi i sveštenici morali su zato da beže i službu Božiju propovedaju daleko od velikih naselja, ali i glavnih puteva i turskih garnizona. Manastir Ostrog izrastao je iz najudaljenijih pećinskih isposnica drevnog manastira Svetog Dimitrija, nekadašnjeg sela Popi, blizu Onogošta, današnjeg Nikšića. Kako je zapisano u starim knjigama, u manastir Presvete Bogorodice pod Ostroškom gredom preseljena je početkom 17. veka mitropolija iz Nikšića, koja je najpre u harem kadijim pretvorena, a potom i potpuno srušena tako da ni kamen na kamenu nije ostao. Ipak stvaranje, iako započeto i mnogo ranije, i gradnja današnjeg manastira Ostrog vezuje se za njegovog najčuvenijeg domaćina i žitelja, mitropolita Vasilija. Po oslobođenju od Turaka, Ostrog više nije morao biti skrovište monaha. Manastirsko imanje je značajno prošireno,
a u podnožju brda podignut je potpuno novi manastir. Manastirski kompleks Ostrog sastoji se iz dva dela. Onog novog ili donjeg manastira u podnožju Ostroga, koji se sastoji iz velikog konaka za goste, uprave manastira i dve crkve, crkve Svete Trojice i crkve Svetog velikomučenika Stanka. Starija kamena crkva Svete Trojice zadužbina je nastojatelja Ostroškoga, arhimandrita Pavićevića iz 1824. godine. Podignuta je po blagoslovu tadašnjeg mitropolita Crne Gore Petra I. Petrovića, poznatijeg kao Sveti Petar Cetinski. Po jednom pismu koje je mitropolit Crnogorski uputio knezu Milošu Obrenoviću, knjazu Serbskome, može se zaključiti da je značajan i presudan prilog za podizanje Svetotrojične crkve Ostroške stigao upravo iz Srbije. Sama crkva više puta je paljena i harana, a najteže je oštećena u ratu s Turcima 1877. godine, kada je spaljen i uništen prvobitni ikonostas. 15 godina kasnije, 1892. u doba knjaza Nikole, iz Rusije su na poklon dobijene carske dveri i dve prestone ikone, a današnji izgled ikonostasa delo je živopisca Nauma Andrića iz 70. godina 20. veka. Tek nedavno, 2004. godine, na zaravni iznad Donjeg manastira, podignuta je sa blagoslovom mitropolita Crnogorsko-primorskog Amfilohija i trudom episkopa Dioklijskog Jovana, crkva Svetog mučenika Stanka, u koju su prenete njegove netruležne ruke iz Ostroške crkvice Časnoga krsta. Donji manastir ujedno je i posljednja tačka do koje se može stići autobusom, i to iz dva pravca. Onim starim, strmim i krivudavim od Bogetića i novim, upravo završenim i nešto kraćim od Danilovgrada. Od Donjeg manastira asfaltni put dug 3 km krivudavo i vijugavo penje se kroz šumu uz Ostrošku liticu do Gornjeg manastira. Mnogi i danas do svetinje hode pešice, šumskom stazom vekovima kroz oštar ostroški kras utabavanom bosim tabanima ostroških monaka i isposnika. Poseban utisak na sve koji budu došli u ove čarobne ostroške krajeve ostavit će i sama šetnja kroz šumu od Donjeg do Gornjeg Ostroga. Dovoljno je setiti se da su ovom istom stazom pre 350 godina šetali monasi i da je možda upravo ovim stenjem koračala i noga Svetog Vasilija. Dolazak do drevnog hrama Pešice za one koji ovo mesto pohode tražeći spas i pomoć svetitelja predstavlja iskušenje i dokaz vere i postojanosti, ali i simbol poverenja u Svevišnjeg i njegovu snagu i moć, otelovljenu u besmrtnoj duši i netruležnom telu staroga vladike Ostroškoga. Na ovome mestu nekada, u vreme kada je mladi episkop Zahumsko-hercegovački Vasilije prvi put došao tražeći pogodno obitavalište za sebe i svoje sapatnike, našao je samo malu isposnicu uklesanu u steni do koje je vodila uzena kozja staza. Danas, 3,5 veka kasnije,
Poklonike dočekuje veliki konak sa portom koja može da primi i po nekoliko hiljada vernika, a nekadašnja crkvica Vavedenja Presvete Bogorodice mesto je gde verni igumani i monasi čuvaju mošti i slavu svog svetog prethodnika. Iznad male pećinske crkve, još za života svetiteljevoga, uz stenu je uspuzao četvorospratni manastir sa kelijama i trpezarijom za monahe, a na zadnjoj terasi, nedaleko od loze zasađene na mestu gde se čudotvorac upokojio, načinjena je još jedna malena crkva, crkva Časnoga krsta. Ime je dobila po čestici krsta Golgotskoga koja je ovde čuvana, a na ostrog je doneta iz Trebinskog manastira Tvrdoš, koji je opet dobio na poklon od bratstva Hilandarskoga. Nažalost, u burnim i mutnim vremenima koja su usledila, svetinji koju je iz svete zemlje Palestine u Srbiju doneo Sveti Sava, izgubio se svaki trag. Na sreću, drugi deo čestice sačuvan je u riznici Tvrdoškog manastira, gde se i danas nalazi. I Gornji manastir više puta je napadan, osvajan, spaljivan i rušen, ali je uvek iznova i iznova obnavljan. Čak i danas iza vrata u Gornjoj crkvi stoji neeksplodirana italijanska bomba, koja je uspela da probije zid, ali ne i da naškodi moštima svetitelja, koji joj svojom čudesnom moći nije dozvolio da ih ošteti. Današnji konačan izgled Ostroškog manastira datira iz prvih decenija 20. veka, kada je posljednji put i obnavljan od posledica požara. Veliki konak, prostrana porta, prilazni put i sve ostale zgrade u kompleksu nastale su mnogo kasnije, a ovde se i sada vredno radi i čini sve da tajne i lepota ostroga više ne budu dostupne samo onim najhrabrijim i najupornijim, već svima koji veruju u Boga i u čudotvorne moći velikog vladike Vasilija. Najbolje vreme za dolazak na ostrog je rano jutro ili rano prepodne, i to iz čisto praktičnih razloga. Prvo, mnogo će vam lakše pasti uspon od Donjeg do Gornjeg manastira, a drugo, jedino u to vreme možete naći mesto u konaku ukoliko planirate da zanoćite ovde. Pored Crnogoraca i Srba, ovde je sve više poklonika koji dolaze na poklonjenje svetitelju čak iz Rusije, Amerike, Italije, Francuske, pa čak i iz Australije i Japana. Sve njih na ovo mesto dovodi samo jedno: vera u božanske moći i u snagu i isceliteljsku moć ostroških svetinja. Posle Hilandara, Ostrog je ubedljivo najveća srpska svetinja. Iako to u turističkoj organizaciji Crne Gore naravno ne žele da priznaju, više ljudi godišnje poseti Ostrog i pokloni se moštima Svetog Vasilija nego što se okupa na svim crnogorskim plažama zajedno. Veliko poverenje i poštovanje sunarodnika vladika Vasilije zaslužio je još za života, a epitet čudotvorac dobio je posle smrti 12. maja 1671. godine. Čast u narodu zadobio je jer je čitav život posvetio Bogu i veri i na sve načine štitio kako narod i sveštenstvo, tako i samu veru pravoslavnu, od kako ih je sam često nazivao, Scile islamske stambolske i Haribde papske unijatske. Carigradski sultani i rimske pape kroz čitav 16. i 17. vek pokušavale su na sve moguće načine da iskorene pravoslavni duh kod Srba sa ovih prostora. Jedni strašnim haračima i zulumom, pa čak i odvođenjem i potuvčivanjem muške dece, a drugi obmanama, ucenjivanjem, potplaćivanjem, pa u krajnjem i ubijanjem sveštenika i monaha koji nisu hteli da se odreknu vere svoje i priznaju vrhovnu vlast Svete rimske stolice. Sveti Vasilije rodio se kao Stojan Jovanović 3 dana posle Božića 1610. godine
u selu Mrkonjić u Popovom polju, nedaleko od Trebinja. Već u 15. godini prelazi u manastir Tvrdoš, gde se zamonašuje i uzima ime Vasilije. Od tada pa sve do smrti bio je jedan od najcenjenijih duhovnih vođa u čitavoj ondašnjoj Srbiji, Crnoj Gori i Hercegovini, kao i odani sluga i verni oslonac srpskih patrijarha u vremenima najtežim za svetosavsku veru. Poslednje decenije života proveo je upravo na Ostrogu. Ostroški monasi još za života su svog starešinu smatrali svecem, a kada se 7 godina po upokojenju svetitelj u snu ukazao igumanu Rafilu Kosijercu, koji sa bratijom Ostroškom otvori njegovu grobnicu i ugleda netruležne i kao bosiljak mirisne mošti, poče novi, čudotvorni život svetog Vasilija. Najlepši i najzanimljiviji deo priče o svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu je upravo onaj o njegovim čudima koje je činio vekovima nakon upokojenja. Ono što je najvažnije to je da je sveti Vasilije bio apsolutno pošten i pravedan prema svima koji su mu se iskreno obratili za pomoć, bez obzira da li su u pitanju pravoslavci, katolici ili možda čak i tada najveći dušmani srpskog naroda, Turci. Pomagao je svima kojima je mogao, ali se zato i svetio svima koji su mu se zamerili. Čuda su se ređala jedno za drugim i ređaju se i dan danas. Ostaše sve do danas priče o bebi u Kolevci koja je 1913. godine pala sa vrha manastira i ostala nepovređena. O 6-godišnjem dečaku koji se iste godine, igrajući se, omakao sa zidina u 30 metara dubok ambis i ne samo da je nepovređen ostao, već se nastavio igrati kao da se ništa dogodilo nije. Nebrojena su kazivanja o slepima koji provideše, o nemima koji progovoriše, o nepokretnima koji prohodaše, i sve to zahvaljujući veri u Boga i neospornim moćima Vasilija čudotvorca. Veliki broj čuda su vezana za mnoge svetinje, posebno za manastir Ostrog, i to obično od bolesti, bilo psihičkih ili fizičkih, gde su lekari nemoćni. Nama to u stvari deluje kao čudo, međutim, ako je Bog mogao sve da stvori, svu prirodu i sav živi svet, njemu nije nikakav problem da i pomogne ljudima. Ono što je isto jako zanimljivo da Bog često i dopusti neku vrstu stradanja, pa i bolest, da bi privukao ljude na pravi put. U najvećoj opasnosti su oni ljudi kojima sve ide super u životu, a nažalost bave se veoma pogrešnim i lošim stvarima. I naš narod kaže, od takvih ljudi je Bog digao ruke. Uostalom, ono koga Bog voli, njega i šamara. I ne trebamo uvek stradanje i bolest da doživimo tragično. Možemo to više da doživimo kao neku vrstu opomene Božje, čak i kao jednu ljubav Božju sa ciljem da nas Bog privoli na tom putu spasenja. Bilo je naravno i onih koji su pokušavali da naude svetitelju, ali ih je nevidljiva ruka i moć uvek u tome onemogućila, a ne retko i kaznila, pa su svi koji su pokušali da oskrnave mošti čudesnog vladike ili da mu na neki način naude, bili na čudesan način kažnjeni, poput onog Turčina koji se približio moštima u nameri da odgrize svetiteljev prst, ali ga sam Vasilije preteče, udari rukom i na mestu ubi. Mnogo puta dokazana čudotvornost moštiju Vasilija Ostroškog, ali i čudesnost samog manastira, zato ovde i privlači ogroman broj vernika i poklonika. Manastiri pa i crkve možemo da definišemo kao duhovne banje koje okrepljuju dušu čoveka. Čovjek je pre svega duhovno biće, pa tek onda materijalno. Znači, svaki čovjek ima potrebu za duhovnim vrednostima i pogotovo za nama, ljudima koji živimo u urbanim sredinama, koji se lako i stalno trošimo duhovno, koji smo stalno izloženi raznoraznim iskušenjima i problemima,
itekako je neophodno da posećujemo ova sveta mesta kako bi se duhovno okrepili. Tako da mnogi manastiri su veoma posećeni, ali sigurno je manastir Ostrog naš najposećeniji manastir i najveći broj čuda su vezana za ovaj manastir. U poslednje vreme sve je više i turista koji iz čiste radoznalosti dolaze na Ostrog, ali se retko ko ne vrati sa osjećajem da je bio na mestu svetom, jedinstvenom i uzvišenom. Sveti Vasilije nam je zaista na jedan konkretan način više puta svim Nišlijama pokazao njegovu brigu o našem gradu. Pre svega, 1999. godine, 12. maja, kada su palo praktično kiša kasetnih bombi u Dovaništu i zanimljivo da niko čak nije ni bio povređen tom prilikom. Sreća u nesreći je bila ta što se to desilo na dan Svetog Vasilija Ostroškog 12. maja, tako da slobodno možemo to čudo pripisati i zahvaliti se Svetom Vasiliju. Također se jedno čudo desilo u crkvi Svetog Nikolu, porti crkve Svetog Nikole, kada je 11. maja, znači u oči praznika Svetog Vasilija, 2001. godine, kada se jedno dete, Aleksandar, od 2,5 godine, igrajući se oko bunara, upalo u bunar dubine 15 metara. Kada je došla hitna pomoć, vidjeli su da detetu ništa ne fali, da praktično uopšte nije bilo čak ni povređeno, što je zaista jedno čudo, znači sami lekari nisu mogli da shvate o čemu se tu radi, jer je ipak to visina od 15 metara. I zato i porodica ovog dečaka se odužilo u neku ruku Svetom Vasiliju, pa je obnovilo ovaj bunar u znak zahvalnosti upravo za ovo čudo. Takvih čuda ima zaista puno i mnogi su, posećujući manastir Ostrog i moleći se Svetom Vasiliju, kasnije dobili okrpljenje ili ozdravljenje ili neki napredak u životu. I zaista nijedan čovjek koji je bio u Ostrogu nije zažalio što je otišao tamo. Ne treba zaboraviti ni da je bivši vladika, a sadašnji patrijarh srpski Irinej, pre dolaska u Niš služio kao starešina upravo Ostroškog manastira. Kao što je pravo sa Ostroga došao i novi niški vladika Jovan. Sve u svemu, Ostrog je mesto koje će zauvek zauzimati visoko mesto u duhovnom životu našeg naroda. Kako je jednom zapisala Isidora Sekulić, kada je o Ostrogu reč, nema tamo arhitekture, ima samo grandiozna neprolazna priroda i ima istorija i teška okomita stena koja guta sve. Po njoj, Ostrog ima čari i tajanstva samo kao simbol, a simboli uvek vezuju dva razna sveta. Jedan viši, čiji su znak, i jedan niži, kojem su znak. Jer Ostrog je kameni kolos, Ostrog je istorija, Ostrog je svetac. I zato će reke ljudi i dalje pohoditi ovaj krš, klanjati se moštima presvetlog vladike, noćiti pod lipama na otvorenom u porti Gornjeg manastira, paliti sveće za najmilije, slušati svete liturgije ostrošnih monaha i verovati i nadati se novim čudima. A Ostrog je tu i uvek će biti.